usahihi ni kwamba wewe ndio ambao ulikuwa tunakutegemea watunze wazazi wako kulingana na hizi tamaduni zetu, na hata kwenye maandiko vile vile tunaaswa kwamba sisi tunatakiwa tufanye nini? Tuwatunze wazazi wetu. Unaona? Tuwatunze wazazi wetu. Ukisoma kwenye maandiko utaona kuna mahali ambapo Paulo alikuwa anashauri kwamba wajane na wale wazee wanatakiwa watunzwe na wale ndugu zao. Kwa hiyo hata sisi tunawajibika kuwatunza wazazi wetu na wazee wetu. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ni kitu cha ajabu kama sisi watoto tena tunaenda kwa wazazi na kuomba watupe tena vile vitu vinwa mgongo na nini na nini. Kwa hiyo nafikiri hili linatakiwa vile vile lianze mapema. Kama mtu unakuwa na watoto, ni vizuri ukaanza kuwapandia mbegu hiyo ya kujitegemea tokea wakiwa mapema. Kuna changamoto katika malezi ambapo unakuta wazazi wanawalea watoto na kuwafanya wao wanahisi kwamba kila kitu ambacho atakuwa anakihitaji atakuwa anakipata kwa nani? Kwa mzazi. Kwa muda anataka mzazi. Kwa hiyo malezi vile vile ni muhimu sana. Toka mapema kabisa watoto wakiwa bado wako shuleni, lazima muwafundishe kujitegemea. Unaona, lazima muwafundishe kujitegemea kwamba kuna wakati ambapo sisi hatutakuwepo, nyinyi mnaishije? Unaona. Kwa hiyo lazima wapate ile life skills ya namna ya kuishi na watu wengine, wapate life skills ya kuishi wenyewe maisha yao wenyewe binafsi bila kutegemea kwa wazazi. Kwa hiyo lazima muambie, lazima muwalee, muandae katika mazingira hayo. Unaona. Na wale ambao hawataka kufuata huo mwongozo wa malezi ya namna hiyo, muambie wazi kabisa wazazi kwamba hapa hamtakuwa na chenu. Kama mtu hutaki shule, maana yake hapa hautakuwa na cha kwako. Yaani ukae ukielewa hivyo, na naliweka ili kisheria kabisa. Nawaambia tokea mapema. Naliweka ili kisheria kabisa. Yaani hapa usitegemee kwamba kwa sababu mimi ni mwajiriwa na kuhangaikia sasa hivi unaona nina kazi, kwa hiyo unaona hauna haja ya kusoma, hapa hutaambulia chochote. Kwa hiyo lazima wazazi wawe strict kabisa, waeleze watoto hivyo. Unaona, nafikiri hii inaweza ikapunguza hii migogoro ambayo inakuja huku mwishoni.